Oh, pahingaw to ato na tanan, guys. This an atong kusinero for today is yours truly, Man Cotets. Guys, pagluto ko itong pansit. Yan, gisawang tanahos, tapos sibuyas. Kaya naman. Yan. Pabuti at kalayo. Okay, sunod ang baboy. Ngayon atay. Yan, gisawang tagyapon. Kaya naman. Butang magic sarap. Yan, para marasa. Ang asin gamay. Gamay lang. Huwag masyado. Butang tanahan bihon. Yan. Tayo ng gamay. Ganyan lang magpansit si Mang Cotets. Pansit di Mang Cotets. Butang tanahan repolyo. Yan. Isabragla natin. Tapos kayo-kayon. Yun. Kayon ni Mang Cotets. Order na kamo. Pansit ni Mang Cotets. Yan. Ayos na. Finished product. Oh. Thank you for watching. Tara, pangawang guys. Bye-bye.